अमित शाह आसुक और डोनाल्ड ट्रम्प आसुक भवानीपुर माटी ममता बनर्जी घाटी। शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदुदा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। ओनार एमनी पाয়ের তলায় ভবানীপুরে মাটি নেই। অমিত শাহর ওজনটা ভারী, তো যদি ভাড়ে মাটিটা পাওয়া যায় সেটার চেষ্টা উনি করছেন। তবে অমিত শাহ আসুক আর ডোনাল্ড ট্রাম্প আসুক, ভবানীপুরের মাটি মমতা ব্যানার্জির ঘাঁটি। এখানে ওজন ফোজন দেখিয়ে লাভ নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকেও নিয়ে এসে যার সামনে মোদি সাহেব নিচু হয়ে থাকেন, পায়ে ধরেন, তিনি আসলেও কিছু হবে না।